السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل مع لافابل. إذا قلنا لافابل هي عبارة عن قصة خيالية نستعمل فيها ماذا؟ نستعمل فيها الحيوانات والطبيعة، ليس الحيوانات فقط. إذا وهناك مام كاين دي فابل وين يستعملوا ان بيرسوناج، إنسان واحد ولا ليسونسيال هو تستعمل. إذا عبارة عن قصة خيالية إيماجينير، وعبارة تستعمل الطبيعة والحيوانات. وهاد لافابل كما قريتو في السنة الثانية متوسط رايحين نديرو اون فابل اون بروز ولا اون فير. اون بروز يعني نثر، و فير يعني عبارة عن شعر أو عبارة عن بحور. إذا تحولوها إلى ماذا؟ إلى ان ديالوج. لكن كيف سأحول إلى حوار؟ كي مدولي هاد لي فير ولا هاد لا بروز، كيفاش رايحة نحولها أنا اون ديالوج؟ لو ديالوج عنده أشياء لازم نحترمها باش هكذا يجيني ان ديالوج يعني كما يقولك مقبول. إذا عندنا هنا ان ديالوج entre la fourmi et la cigale. عندنا لا فابل دو لا فورمي et la cigale اللي نعرفوها كامل باللي لا فورمي elle a travaillé pendant tout l'été وهي تجمع في القوت، و لا cigale elle chantait pendant tout l'été تما ما دارت والو. وكي جا الشتا لا فورمي elle a trouvé quoi manger alors que la cigale n'a pas trouvé quoi manger. واش راح تدير لا cigale؟ راح طلبت القوت من النملة، والنملة ما حبتش تمدلها. وقلنا شاك فابل عندها اون مورال على فان، حكمة. والحكمة من هاد لا فابل انه اللي يخدم يلقى واللي ما يخدمش ما يلقاش. بون يا دوطخ مورال مي سي لا بلوز امبورطونت. هنا نشوفو مع نوتر ديالوج. Bonjour ma chère la fourmi, dit la cigale poliment. Bonjour la cigale. Tu as besoin de quelque chose? Interroge la fourmi. J'ai très faim, déclare la cigale honteusement. Et qu'est-ce que tu as fait pendant l'été? Demande la fourmi. Je chantais, avoue la cigale amèrement. Tu chantais? S'exclame la fourmi. Eh bien, danse maintenant. إذا تشوفوا باللي عندنا هنا la parole ou la phrase dite par le personnage. عندنا هنا deux personnages كيقولوا لك استخرج لي بيرسوناج او الشخصيات هذا القصة. اذا عندنا لا سيغال et la fourmi، هادو هما الشخصيات لي بيرسوناج. ثم عندنا لي فيرب انترودكتور دو بارول. هنا هذا المثال الاول. اذا لي فيرب انترودكتور دو بارول يقدروا يجوا après la parole comme ils peuvent venir avant la parole. هنا يشوفوا باللي قلنا قبل لو ديالوج ثم أدخلنا إذن الفعل الافتتاحي. وهذا الفعل الافتتاحي باغ اكزومبل نعرفو واش هو الدور تاعو. نعرفو أولا حالة هذاك اللي راه يقول في الكلام. باغ اكزومبل هنا انتيروج عم بالنا بلي سي اون كيستيون، ديكلار عم بالنا بلي شغل أخبرنا بشيء، demande هنا il demande quelque chose، avoue إذا يعترف بشيء، s'exclame هنا تما elle est étonnée. تما هاد لو فيرب انترودكتور دو بارول واش هو الدور تاعو؟ نعرفو حالة المتحدث. ثانيا نعرفو شكون هو المتحدث. عندنا لا سيغال، لا فورمي، لا سيغال et ainsi de suite. تما هو راح يفتتح لنا من هي الشخصية المتحدثة. وملاحظة أخيرة سنستعمل أيضا في هذا الديالوج نستعملوا لي زادفيرب دو مانيير. لي زادفيرب دو مانيير درتوها في القسم نورمالمون. بوليمون، honteusement، amèrement، هادو عبارة عن دي زادفيرب دو مانيير عندهم لو سوفيكس مون. ou en général pour trouver notre adverbe de manière نحولو إذن l'adjectif نحولوه إلى المؤنث. par exemple هنا honteusement، honteux يمدولك honteux avec x. حنا نحولوه إلى الفيمينين honteuse ونزيدو لها مون honteusement. هنا amèrement، amère يمدولك amère sans e وانت تحولوا الى الفيمينا امير تزيد لها او وتزيد لها مون. اذا هذه هي الطريقه اون جينيرال، يعني ليس في كل الحالات ولكن اون جينيرال في كل الحالات عندنا نستعملوا اذا نحولوها الى المؤنث، وكي نحولوا الى المؤنث نزيدوا لها مون. اذا
قلنا الأفعال الافتتاحية قد تأتي بعد إذن الكلام. الآن في المثال الثاني سنلاحظ أن الأفعال الافتتاحية جاءت قبل الكلام. هذه c'est une autre fable. Le renard chassait dans la forêt lorsqu'il tomba nez à nez avec la panthère qui était de bonne humeur. نتشوفوا باللي عندنا مقدمة صغيرة باش نفهموا كيفاش بدات هذا القصة. Alors le renard تلاقى مع la panthère وبدا الحوار بينهما. عندنا أيضا إذن هنا الشخصيات هي le renard et la panthère. دوكا نبداو هذا الحوار. La panthère demanda: Que fais-tu donc sur mon territoire? Le renard répondit: C'est simple, je suis venu ici pour que tu me manges. La panthère déclara: Tu as de l'humour. Aussi, vais-je te donner une chance de t'en tirer. Tu auras la vie sauve si tu me dis deux vérités vraies. Le renard dit: Rien de plus simple. Voici la première. Tu n'as pas très faim aujourd'hui, sinon tu m'aurais mangé sans attendre. La panthère répondit: Exact. Le renard répliqua: Voici maintenant la seconde vérité vraie. Nul ne me croira si je raconte que j'ai rencontré la panthère et qu'elle ne m'a pas mangé. La panthère cria: Cela aussi est exact. Va, et que je ne te reprenne plus dans les parages. إذن هاد la fable تتحدث عن إذن le renard et la panthère تلاقاو في الغابة. كي قالوا la panthère واش جابك عندي؟ قالوا le renard جيت هما تلاقاو باغازار. لكن le renard اللي نعرفوه بلي ذكي باش ما تاكلوش la panthère قال لها جيت باش تاكليني. ثم la panthère قالتلو بلي عندك دو ليومور تسمى ضحكتني. هاد لو غونغ استعمل اذا الذكاء الحيله هكذا باش ما تاكلوش. اذا لا بونتير قالت له tu me donnes deux vérités vraies من لي حقيقتين نخليك وما ناكلكش. اذا لو غونغ بيان سور مدلو حقيقتين باللي ما راهش جيعان سينو راه كلاه بلا ما يسقسيه. هذه سي لا بروميير فيريتي. اي لا دوزيام فيريتي انه اذا راح ما ياكلوهاش ما رايحاش تاكلوا لا بونتير ويروح في الغابه ويتلاقى مع لي زانيمو كان يقول لهم بلي تلاقى لا بونتير وما كلاتوش ما يصدقوش. وهذه اوسي سي اون دوزيام فيريتي وخلاتو لا بونتير الا با مونجي. اذا هنا استعمل لو غونا واش استعمل الحيله الذكاء. ثم دركا الملاحظه عندنا nos verbes introducteurs هما demanda, répondit, déclara, dit نفس الشيء répondit, répliqua, cria ainsi de suite. إذن هادو هما les verbes introducteurs de parole. إذن الأفعال الافتتاحية. إذن هنا في المثال الثاني نشوف باللي الأفعال جات avant la parole. نشوفوا لو ديالوج واش عنده دو بوين كي يجي بيان سور كيما يقولوا لو فيرب انترودكتور قبل لا بارول. لازم نديرو لي دو بوين. تشوفوا في المثال الاول ما درناش لي دو بوين. وعلاش؟ باسكو جا ابري لا بارول. لكن كي يجي افون لا بارول نديرو لي دو بوين. اي لي غيومي هنا بدينا بلي غيومي ونفضوا بلي غيومي. ماشي chaque parole on va mettre les guillemets, d'accord? On va les mettre au début, on va les mettre à la fin. هنا les tirés bon qui يكون le verbe introducteur de parole à la fin نبداو بلو tiré. لكن كي يكون le verbe introducteur au début ما نديروش لو tiré. وكل أستاذ بيان سور كيما يحب كيما واش يطلب منكم. إذا طلب منكم ديروا لي تيري يفو لي فير. سي با يعني سي با فريمون امبورطون باسكو نورمالمون كي يكون لو فيرب انترودكتور على فان هو اللي نديروا لو تيري. إذا نكمل الآن للفهم واش هما هاد لي فيرب انترودكتور دو بارول. سنعرف إذن الأفعال الافتتاحية للحوار، وهي الأفعال التي تستعمل في الحوار من أجل افتتاح ما يراد قوله، وقد تأتي بعد القول أي أقوال الشخصيات مثل المثال الأول كما شفنا في لا سيغال لا فورمي، أو قبل القول مثل المثال الثاني، وكذلك لتحديد الشخصية المتكلمة دي لا سيغال
répondit la fourmi et ainsi de suite. إذا لتحديد الشخصية المتكلمة. وأخيرا لمعرفة الحالة التي يكون فيها المحدث s'exclame أي أنها تتعجب إلى آخره. تما نعرف هذا المتحدث كيفاش راه. ثم هنا pour faire un dialogue, on utilise les verbes introducteurs de parole qui servent à introduire ce que les personnages disent pour indiquer le personnage qui parle et pour décrire la manière dont sont dites les paroles. Maintenant, les verbes introducteurs de parole. Les verbes, ils introduisent une question pour introduire une question. تسمى باش نطرحوا سؤال. نستعملوا هاد الأفعال. Demander, se demander, vouloir, savoir, se renseigner, s'interroger. الآن pour un ordre, un conseil ou une suggestion. Conseiller, prier, supplier, inviter, ordonner. Maintenant pour une réponse, un fait, une opinion. نستعمل reconnaître, admettre, répondre, affirmer, s'exclamer, expliquer. وبطبيعة الحال هناك أفعال عديدة جدا وكثيرة في هذه الأفعال الافتتاحية. مثلا عندنا murmurer, chuchoter, s'excuser, espérer ورugir et souhaiter. إذا كما rugir par exemple, c'est le lion qui rugit. Rugit le lion. إذا زئير normalement نقولوا زئير الأسد. إذا هنا استعملاه باغ اكزومبل كي نستعملو قصة الأسد والفأر أو حاجة كيما هكا. إذا نورمالمون فهمتوا الأفعال الافتتاحية. دوك لو بلوز امبورطون كيفاش رايحة نكتب ان ديالوج، كيفاش رايحة نقدر نحول le verbe عفوا de la fable ولا la prose de la fable en dialogue. تبعوا معايا. Pour écrire une fable en dialogue, on doit premièrement utiliser les verbes introducteurs de parole كيما شفنا dit, répondit. Utiliser les signes de ponctuation du dialogue, les guillemets, les deux points et les tirets. قلنا les guillemets هما القوسين و les deux points كي يكون le verbe introducteur يجي في الاول نديرو deux points ونقولوا ونفتحوا الاقواس ونقولوا واش حابين نقولوا ونكملوا لو ديالوج حتى لا فان ونغلقوا الاقواس. Utiliser les adverbes de manière. قلنا les adverbes de manière en général l'adjectif نحولوه للمؤنث، من المؤنث نزيدوا le mot ويولي لنا c'est un adverbe de manière. Écrire le nom des personnages bien sûr. كل حكايه ça dépend الحكايه يمدوها لكم ولا لا فابل اللي يمدوها لكم، وشوفوا لو بيرسوناج شكون راه يهضر، لازم نقول فلان راه يهضر. Écrire une petite introduction avant de commencer le dialogue pour savoir et comprendre l'histoire. كيما l'histoire de la panthère et le renard. كتبنا une petite introduction من بعد بدينا notre dialogue. Conjuguer les verbes au présent de l'indicatif. رايحين نستعملوا الحاضر، رايحين نستعملوا ni le passé composé ni le passé ni le futur ni rien du tout. On va utiliser إذا le présent هكذا باش يسهل لنا le dialogue. Sans oublier les signes de ponctuation bien sûr اللي رايحين نستعملوهم كالعادة. Le point, la virgule عفوا, le point d'interrogation, le point d'exclamation. إذن لكتابة حوار قصة خيالية على شكل فابل يجب ما يلي: استعمال الأفعال الافتتاحية للحوار المناسب، استعمال علامات ترقيم الحوار، استعمال ظروف الحالة، كتابة الأسماء الشخصيات والعنوان بيان سور ما ننسوش لو تيتر، كتابة مقدمة صغيرة لفهم ومعرفة عن ماذا تتحدث القصة، صرف الأفعال إلى حاضر دون نسيان، علامات ترقيم النقطة الفاصلة إلى آخره. Donc on dit un exemple pour bien comprendre. On a la fable qui est en prose. En prose يعني نثر. رايحين نسردو عبارة عن سرد. إذن d'un rat de ville et d'un rat de village. إذن عنا هنا فأر de ville المدينة وفأر الفيلاج de la campagne يعني عايش في la campagne. القرية voilà. Alors un rat de ville alla un jour faire visite à un rat de campagne de ses amis.
qui lui donna un repas pauvre composé de racines et de noisettes. Après le repas, le rat de ville prit congé de son hôte, qui lui promit d'aller le voir à son tour. On le régala magnifiquement de confiture et de fromage. Mais le repas fut souvent interrompu par les cris des chats qui faisaient peur au rat de village. De sorte que saisi de crainte, il dit au rat de ville qu'il préférait un repas frugal fait en repos et en liberté, et la pauvreté du village à la richesse des villes et à une abondance pleine d'inquiétude et de danger. إذا هنا قصة الفأر هذا تاع لا فيل راح عند فأر القرية باش ياكل عنده كي الحق بور اون فيزيت للزيارة كي الحق وقت الغداء. إذا مدلو ان روبا بوفر يعني ما فيهش بزاف حوايج، ثم قالو تجي عندي هذاك إلا انفيتي يروح عنده كي راح عنده هذاك لو غا دو فيلاج تالمون كاين دي شا كاين لو ميولمون دي شا هذاك خوفو ماكلاش الاز تما كلا بالخوف حتى هذيك الماكله ما شافهاش كيفاش كلاها. اذا على فان قالوا بلي جو بريفير لا بي لي في الفيلاج وناكل واش كاين كو هاد الماكله ونعيش بالخوف. اذا دركا مدولنا qu'est-ce qu'on doit respecter. Réécris la fable ci-dessus sous forme de dialogue. Écris les noms des personnages, utilise les verbes introducteurs de paroles correspondant à chaque personnage, mets des signes de ponctuation du dialogue, fais preuve d'imagination pour enrichir ta fable. تسمى اني رايحه نستعمل شويه الخيال تاعي باش هكذا يخرج لي لو ديالوج شباب. اذا un rat de ville et alla un jour faire visite. هنا لازم واش مقدمة صغيرة باش نفهم واش جاب le rat de ville عند le rat de village. Bien sûr, le titre كما راكم تشوفوا ثم ma petite introduction. Un jour, un rat de ville partit visiter un rat de village. Bon, أنا استعملت le passé لكن juste في l'introduction باش نتفاهموا. ثم نبداو مع notre dialogue. Bonjour cher ami, dit le rat de ville. هنا استعملت الأقواس تقدروا ديروها هكذا، تقدروا تبداو بها وتفضوا بها. تما هو من المستحسن تبداو بها وتفضوا بها، هي من المستحسن سورتو كي يكون لو فيرب انترودكتور دو بارول جاي في الاول. اذا en cas où on vous a demandé les tirés, bien sûr قلنا chaque parole ديولها un tiré, ça dépend قلنا ce qu'on vous a demandé. اوكي واذا même في القسم البروف تاعكم il demande toujours les tirés dans tous les cas vous faites les tirés ثم تبداو بالاقواس وتفضوا بها من المستحسن. إذا bonjour cher ami, point d'exclamation, dit le rat de ville. Dit, c'est notre verbe introducteur, le rat, c'est notre personnage. Bonjour, quelle belle surprise. Bien sûr باش هكذا الديالوج تاعنا يكون شباب هنا ديجا التحية استعملنا التحية كي تلاقاو استعملنا إذا التحية. Tu arrives au bon moment. Passons à table, un bon plat de racines et de noisettes au menu. هادو نحيتهم le texte. Répond le rat de village joyeusement. إذا joyeusement c'est notre adverbe de manière. Mais كاش في le texte لكن هنا قلنا on utilise notre imagination. فرح le rat de village فرح كي جا عنده le rat de ville alors نستعمل joyeusement. كيفاش comment il lui a répondu. Alors il lui a répondu joyeusement, joyeuse, joyeux, joyeuse, joyeusement. D'accord? ثم نكمل. C'est un repas pauvre, mon ami. قلنا بلي c'est un repas pauvre. Alors, avoue le rat de ville poliment. تشوفوا بلي واش استعملت un verbe introducteur اللي يليق لهاد la phrase.
افو، اذا يصرح ولا يعترف هاد لو غا بلي هاد لو repas il n'est pas vraiment riche. Alors viens chez moi demain, je t'invite. Reprends le rat de ville. دائما c'est le rat de ville qui parle. اذا il reprend la parole. Le lendemain, le rat de village rend visite au rat de ville. هنا استعملت ماذا؟ ليست مقدمة وإنما سرد صغير. سرد صغير اللي فهم أن لو غا دو فيلاج ولا راح لو غا دو فيل. ونكمل الحوار ديالي. الآن c'est le rat de village qui va parler. Quelle bonne confiture et délicieux fromage. Mais les cris des chats ne l'est pas pour autant, mon cher ami, déclare le rat de village peureusement. Le rat de village a eu peur des chats. Alors, peureux, peureuse, peureusement. Je préfère la pauvreté du village et vivre paisiblement et libre à la richesse de la ville pleine d'inquiétudes et de dangers, admet-il. إذا هنا يكمل لو غا دو فيلاج باللي il préfère إذا عيشة الفقر اللي راه عايشها في القرية وأنه يكون ترانكيل كو هاد العيشة تاع لي ريش. بيان سور لو فروماج il est connu باللي الفقر يحب لو فروماج et c'est vraiment زعما شغل c'est du luxe بالنسبة للفقر. إذا il préfère هو ياكل لي راسين que هاد لا confiture et le fromage mais ياكلهم tranquille. إذا نعاودو نشوفو ensemble. قلنا les guillemets. إذا طلب منكم لي تيري ديروا لي تيري. من المستحسن يعني واحد يديرهم كامل هكذا باش ما يطيحش باش ما ينقصولوش النقاط. ديروا لو تيري ديروا لي guillemets غير في لو ديبو وديروهم في لا فان دو بريفيرونس. إذا احترموا la ponctuation. La ponctuation elle est très importante. وقبل ما تقولوا par exemple كيما هنا إذا ما درتوش les guillemets ديروا فاصلة ولا ça dépend. Si c'est une question ديروا un point d'interrogation. L'essentiel, le verbe introducteur de parole, il est toujours séparé عفوا par la parole par un signe de ponctuation. Ça dépend هذاك le signe واش هو. قلنا ça peut être un point d'exclamation, un point إلى آخره. L'essentiel il est séparé de la parole. إذا تبداو بلي guillemets في le premier وتفضوا بهم. إذا درتوا le verbe de parole d'introducteur de parole في le début ديروا les deux points. Ou le tiret déroule avant, par exemple, la panthère dit, نتوما ديروا le tiret avant la panthère. ديروا le tiret, on va تقولوا la panthère dit, deux points, vous ouvrez les guillemets et vous continuez votre dialogue jusqu'à la fin, vous fermez les guillemets. وشنو تاني؟ bien sûr, on utilise les adverbes de manière باش هكذا on donne au dialogue حاجة شابة باش يولي il est beau هذاك le dialogue ما يكونش فقير. il va être riche. notre dialogue sera riche. إذا نستعمل ماشي دائما دي وإنما نستعمل plusieurs verbes introducteurs de parole. Ça dépend chaque parole كيفاش راهي. si c'est une question questionne, si c'est une réponse répond et ainsi de suite. ماشي بغير دي ونستعملو تشوفوا باللي استعملنا لي فيرب كامل استعملناهم غير في السرد. في السرد نستعملو en général il y a le passé et vous pouvez bien sûr utiliser le présent. هذا ما كان نورمالمون. إذا بالعربية اللي ما فهمش إذا عندنا أولا كتابة العنوان. العنوان تاعي كتبته بالأحمر. ثانيا نلاحظ استعمال عدة أفعال افتتاحية مناسبة لوضع أو حالة المتكلم بالبنفسجي. ثالثا استعمال ظروف الحالة الذي يجيب على سؤال كيف comment بالبني. alors كيف كان الفأر كان إذن في حالة خوف. إذن peureusement. إذن هل les adverbes de manière répondent à la question comment. رابعا استعمال علامات ترقيم الحوار. الحوار قلنا هي لو تيري القوسين والنقطتين.
وعلامات أخرى. تحديد أسماء الشخصيات لكل قول، قلنا دي لغة دو فيلاج، ريبوندي لغة دو فيل et ainsi de suite. نقول الشخصيات. استعمال الحاضر في الحوار، كتابة مقدمة صغيرة. إذن on a respecté. Voilà. Alors le titre en rouge, nos verbes introducteurs de parole, les adverbes de manière. Vous faites le tiret, les guillemets. Les guillemets قلنا ça dépend les profs. كل prof كيفاش. هو normalement نبداوهم au début ونفضوهم à la fin. بصح ça dépend قلنا كل prof كيفاش. نتوما ديروا les guillemets، ديروا le tiret عفوا، ديروا les guillemets au début à la fin. Dans les deux cas, c'est juste. استعملوا les signes de ponctuation et bien sûr nos adverbes de manière. مديت لكم l'astuce comment les trouver. هذه هي بالنسبة للديالوج. الفيديو المقبل ça sera pour la BD. كونوا في الموعد. سلام.